Abone fasta maraid dostar mar خوی فستا کری کارزدار کری تای سعیو این نخود صابون دواد سم آپریل خوستاری رستون چرستون دین الخستا دم بانسان کنزست ایول سیراک در برگبون تای سعیو کوازن زاز خستن خود صابون آرقام مرباطت بیر آدم ودون کرادیان آرفتا کود توی امان ارتاس اخیصت کنزست کوازن ما آبون دونی رستینون آدم نسان کنند زاز خستن خود صابون یوانگلی مگس که آتبون یسو چرستی یک آخ باورد تا یروسالیم برگ بون سیراک سیموال نماتسته دون خریس کالیبتم و دون آبارنس بالما کالیبتیمه کتتا برستو یسو چرستی رازمه Преосвященные митрополиты, архиепископы православные, весь священский монашеский чин, богохранимую страну нашу, власти и воинство православное, настоятелю братью садака храма сего. Rage festama tradisima gaska čerestun odam odsebunr bocams orgontam kuvencima fasta dar zuar baftavns dun kharis kaliptil ama sakhastens khazartam fadarin sakwama naqano sgdagostima ivma zos khassan seragotribu dun kharisu ivil razdar tzoya goytaraftavns wedunay saiv nasan kana nok sgdag tsor drotadzan و magaska otzoya goysis baragbun simval آتبون آرگوانت برگ بودن با کفته ترایداونس رایسومی چرستون دین الخست دادم دوست خاطر برد کوونس خود سامه فزخسن سخی اما سخی وقتن آرگوان با کفته فست سیپت سرازن زدینت شد زاز خستن سقدک بونو ایول وارزون در چرستون برگ بون تای سعیب آدم استقالتک اما عرفه کننز کرادزیان Я хочу поздравить всех жителей республики с этим замечательным праздником. Пусть этот праздник приносит всем счастья, радости, благополучия и всего самого наилучшего. Поздравляю всех с верным воскресеньем и началом настоящего весеннего обновления. Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда цвела надежда, а в домах царило полное взаимопонимание. Барак буна хурзахват Алкайдар мазардан захы шамай футболистай хастуат вазарда то рухсма орзунчинот. آتبون چرستون آدم ترننت کان بوار سقدک زینات منه فلما اود سقدک زینات ما سمای میتونی وازردم زوجه اما رایزاست خودتم آبونه فستم تا صدق کنن سخی کوازن ما Alina Elfimova, Vladislav Pashchenko, Tata Oksana, Sermagund, Vaqt Afalgastan.